Namaskaram. A few exercises today that I will be focusing on to improve your voice culture. I'll take the example of Hamsadvani Ragam. Simple exercises. Do try to practice this daily. Sadi ga pa ni sadi ga ga ri sa ni pa ga ri sa sadi ga pa ni sadi ga ga ri sa ni pa ga ri sa Sari ga pa ni sa di ga ri sa ni pa ga ri sa sari ga pa ni sa di ga ri sa ni pa ga ri sa Sari ga pa ni sa ni ga ri sa ni pa ga ri sa sari ga pa ni sa ni ga ri sa ni pa ga ri sa sari ga pa ni sa ni ga ri sa ni pa ga ri sa sari ga pa ni sa ni ga ri sa ni pa ga ri sa Okay, so these are the three speeds. If you can sing another speed, you could still go ahead and try them. If not, you can stick to the three speeds. Okay, but minimum 3 is good for practice. Okay, this is the first lesson. The second one is the neighboring swarams. I'll take 2 swarams at a time and I'll sing it and show. Sa di re ga ga pa pa ni sa sa di re ga ri sa ni pa ga ri sa Sadi re ga pa ni sa sadi re ga ri sa ni pa ga ri sa Sari re ga pa pa ni sa sari re ga ri sa ni pa ga ri sa Sari re ga pa pa ni sa sari re ga ri sa ni pa ga ri sa Next lesson, 3 swarams at a time. Sa di ga re ga pa ni sa di ga ri sa ni pa ga
பகரி கரி சா Sadi ga pa ri ga pa ni sa pa ni sa ni ga ri sa ni ri sa ni pa ga ni pa ga ri pagari sa Sadi ga pa ri ga pa ni sa pa ni sa di ga ri sa ni pa ga ri sa ni ga pa ni ri ga pa ni sa ga pa ni sa di pa ni sa di ga ri sa ni pa ri sa ni pa ga sa ni pa ga ri ni pa ga ri sa Sadi ga pa ni ri ga pa ni sa ga pa ni sa di pa ni sa di ga ri sa ni pa ga sa ni pa ga ri ni pa ga ri sa
re ga pa ni sa ga pa ni sa re ga ni sa ni pa ni pa ga ri sa So these are the 5 basic lessons for a 5-swaram ragam or an Audava ragam like Hamsadvani. Practice this well. Like I said, minimum 3 speeds. If you could do more, do more. No stopping that. But it will be tremendous exercise for the voice. It's like a physical workout for people who go to gym. So it will be like that for your voice. Do try it out, okay? Tell me how you feel. Namaskaram. Thank you.